Hello mga kakikoy ko, meron lang akong ipapakita, science to or technique. Kita nyo yan? Alright, if you work by yourself, just do this using crocodile jack, you know. Alright, papakita ko sa inyo. Ayan, perfect level. Alright, nandito ako sa garage na workshop. Kita nyo to? Yan o, kahit saan mo ipalo yung ano yan, perfect level yan. Alright, yan, slowly but surely perfect. Kita nyo yan? Kasi sa ayan, come closer. So ayan, nag-ayos si Kikoy sa garahe. Alright, so ayan lang. Thank you.